Ħbib, illum jiġi 12 ta' Ottubru 2020. It-titlu ta' dal-video u kif rajtu, il-poplu gravament intimidat. Issa, s-soltu ndum, taċ kemm ndum biex nsib il-kliem adattat għal-titlu tal-video. Darba il-kliem għażiltu kelma bl-eżatt għax għandu implikazzjonijiet legali seri u niġi għal-jom għall-aħħar tal-video. Issa, biex nibdew, il-kelma intimidat tfisser meta wieħed ikun imbeżza jew meddet biex jagħmel xi ħaġa sfurzat jew inkella jiġi imwaqqaf milli jagħmel xi ħaġa. U milli jidher sakemm mhux kollox teatrini għandna anke il-gvern qiegħed jiġi intimidat. Issa. Mela, biex ngħid minn qabel dal-video min qiegħed nakkuża lil ħadd li ħanakkuża, imma ħanpoġġi il-każ u jekk naturalment mhux ħajttieħdu passi u min qed jieħu l-azzjonijiet u jintimida ma jaqafx naturalment ħajġi jew kompliċi jew inkella qiegħed jaħdem f'assoċjazzjoni. Mela, ħanibda billi nuri x'qal x'qed jgħid dat-tabib f'isem 1000 tabib. Issa smajt il-wieħed jgħid Mexican li hawn mad-dinja hawn xi 27,000 tabib qegħdin joħobsu. U qed jiftħu każi serji għax ingħaqdu mal-avukati issa wkoll. Mela. Ejja ħanaraw x'ħajjgħid id-dottor. Yes, thank you very much. My name is Heike Schöning. I'm a medical doctor from Hamburg, Germany, and I'm one of the co-founders of Doctors of Enlightenment, in German Ärzte für Aufklärung, in Spanish Médicos por la Verdad. This organizations of medical doctors represents more than 1,000 international doctors worldwide. So, and what we say together is that this story with COVID-19 is not on any scientific basis. It's just a lie. Mela, dak. X'qiegħed jgħid tabib? Issa dat-tabib qal li m'hemmx bażi xjentifiki fuq wara di l-istorja ta' COVID-19 u mhix ħlief gidba. Issa ħanaraw tabib ieħor. X'qiegħed jgħid? Issa da ħajtkellem ħajfihem naqra fuq dal-PCR test li qed jużaw biex jittestjaw lin-nies bih. Issa da tkellem fuq l-Ingilterra fuq di Operation Moonshot li hija f'daqqa waħda ġiet operazzjoni militari dal-affarijiet għandna l-Ingilterra b'Operation Moonshot, għandna l-Amerika b'Operation Warp Speed, l-Amerika niżlet l-armata fl-ibliet, il-Kanada l-istess, Ireland niżlu kien hemm filmati li niżlu il-trakkiet tal-United Nations u mbagħad għalhekk meta jiġi l-Amerikan Malta jiffirmu ma nafux jiffirmu da jibda jaqbad li msarni, imma dwar da forsi nitkellem iktar il-qudiem. Mela, ħanaraw x'ħajjed dat-tabib. That I want to discuss with you, but I thought to really understand how this will affect the population, it would be really helpful to just clear up some things about the test, because especially the false positive rate, which a lot of people talk about, I realize that, people don't have a general conception of exactly what that means and how to apply it to the situation. So I thought I'd give a little bit of lesson on that and then apply it to Operation Moonshot to see, exactly how many people are going to be affected by this and in what way. Okay. So I'm going to share the screen here because I have a little slideshow. If I can find it here. There it is.
and this will help guide us through my little lesson here. Okay, so the test itself, we'll talk a little bit about, is not really an accurate test, because when you develop a new diagnostic test for a medical condition, you have to do what's called a validation study. In other words, to determine if the test is valid. And to do that, you compare it against a gold standard. So in this case of a viral illness, the gold standard would be the presence of an actual viral particle. But they've never compared the PCR test to that, to any gold standard. So there's no known error rate for this test at all. And so you can't calculate a false positive rate because you would need the error rate. So in other words, how many times does a person who really has a virus causing an illness have a positive test? And that has never been studied. So we have kind of a problem, and throughout this talk, I'm going to have to use some imaginary numbers because there are no real numbers. In other words, there's no firm diagnosis for COVID-19. There's not like an autopsy that you can do and you find a certain thing under the microscope and you say 100% sure that's COVID-19. They don't test anyone for the presence of virus particles other than like 2 or 3 people here and there in a published study, but it's never been done on a large scale. So we really don't know how many people have this disease. And we don't know what the error rate of the test is. So, but what I'm going to do is use government numbers from the UK government because they put out estimates for all these things, and we'll just use their numbers to calculate what it would mean. So they put out this document that's referenced on the bottom from the Government Office for Science, where they said, based on these past studies of other viruses and other PCR tests, the error rate would range the false positive rate would range from 0.8 to 4%. But they said that the median or the middle value is 2.3%. So they would say use that number basically as an estimate of the false positive rate. Now, most people think what false positive means is that the number of people who have a positive test, that 2.3% of those people, it's not actually positive. But that's not what it means. What it really means is, of all the people who don't actually have the disease, how many of those people would have a positive test? Okay, so if you have a rare... Mela. Mela da. Mela da spiega fihemaw li ma jafux kemm hu eżatt dal studi biex jaraw kemm hu eżatt dal-apparat u hemm numri ta' 2.3% false positive. Issa false positive huma jekk minn 100 meta jmorru jittestjaw in-nies ikun hemm 2 minnhom li jkunu negative u jiġu immarkati positive. Issa jiena għamilt naqgħa ta' presentation bħalma għamel id-dottora. Issa, qabel xejn, jiena saqsejt lill-isptar l-isptar u daw saqsejthom I would like to know the operational false positive rate for the COVID-19 testing operations in Malta. Should you not have the above information, please direct me to where I can obtain it. Kind regards, Mario. U da mill-isptar tawni dan numru ċempil dartej, rispondewni żewġ operators differenti u qed qaluli li m'għandhomx l-informazzjoni. Ktibt ukoll lill-Ministeru tas-Saħħa u da s-soltu ma rrispondix u jekk possibbli ma jirrispondix da ħajkun qiegħed jiżbalja, imma insomma. Issa ejja morru għall-presentation li rapporajtaw biex infiem. Mela.
Hawnhekk hawn. Di il-kaxxa li tirrappreżenta 100 persuna għandek 10 b'10 daw kollha jiġu 100 issa jekk dik il-100 kaxxa hawnhekk jirrappreżentaw il-100 persuna. U tnejn minnhom ħajkunu riżultati folots sewwa, jiġifieri jekk ħajjiġi kulħadd pożittiv, tista' tgħid li tnejn minnhom mhux ħajkunu pożittivi sewwa. L-error rate kemm hi eżatt il-magna. Mela, issa l-magna hija bejn 0.4 il-medja tagħha sewwa. Mela jekk imorru jiġu ttestjati 100 u jiġu 50 pożittivi li mmarkati bl-aħmar hawn, ħajkollok tnejn minnhom li mhumiex pożittivi sewwa. Meta jekk imorru jittestjaw 100 u jiġu 10 pożittivi minn 100, tnejn minnhom ħajkunu riżultati folots. Issa da barra li hemm da il-false positives, nies li jiġu markati pożittivi u fil-verità ma jkunux, hemm il-false negatives ukoll li ma tkunx pożittiv ma tkun pożittiv u jgħidlek li inti negattiv u din ma tibbilanċjax is-sitwazzjoni, anzi tgerfixa iktar l-affarijiet. Mela hawnhekk għandna 10 ħadu t-test u tnejn minnhom. Jekk marru jittestjaw 100 u 5 minnhom ġew pożittivi, għandek tnejn minnhom li jkunu pożittivi folots sewwa. Imbagħad jekk naturalment tmur jekk jiġu tnejn pożittivi minn 100, tista' tgħid li da huma pożittivi xejn u tiġi f'tis-sitwazzjoni ħadd tispiċċa bitgerfixa ħajkollok in-nies pożittivi qegħdin imsakkrin ġewwa u nies ikollok nies li m'għandhomx il-virus imsakkrin ġewwa u nies li jkollhom il-virus pożittivi minħabba il-false negatives jiġru barra. Issa dan issa dawn huma r-riżultati fit-30 ta' Settembru da ili li għamiltu dal-video u mbagħad trid nivverifika xi affarijiet u ma tellajtux u biex naġġorna da hemm ħafna xogħol fuq wara u l-figuri ċċekkjajt għadhom l-istess naqa' differenti. Mela, hawnhekk għandna in-numru li ġew swabjati n-nies huwa il-fuq minn 250,000 sewwa. In-nies il-każi dawn li ġew pożittivi totali huma 3,000 u jekk tagħmel dawn it-3,050 tiddividihom bil-250,000 u timmultiplihom 100 jiġu 1.2%. Jiġifieri fil-verità meta nħarsu lura lejn din il-kaxxa ġejna daw biss li rriżultaw pożittiv. U meta wieħed jara kemm hi preċiża il-magna dal ħafna trumbetti għax hawn il-każijiet qegħdin fi kriżi u għandna l-unjin tat-tobba qegħdin jaf gvern qishom biex jieħu jafas iktar ta' bl-apparat li hemm irid ikollna każijiet doppju biex skont kemm hu eżatt dal-apparat nista' ngħidu li nibdew li għandna il-każi. Issa da għandna in-nies qegħdin allura imsakra għal xejn qed jiġu issikkati iktar affarijiet. Ġejna ma nistgħux ġejna bil-liġijiet li ma jkunx hawn iktar minn 10 minn nies flimkien ma nistgħux nassoċjaw. Għandna t-tfal imsieken qed tfajnihom qishom ġo ħabs u da meta wieħed jara kemm preċiża il-magna
laqqas jista' wieħed jgħid fiċ-ċert li għandna in-nies pożittivi u da jiddispjaċina ngħid il-nies il-gvern qiegħed jikri iħaddem lil dawn biex jagħmlu l-istatistika. U daw allura il-margin of error li hemm l-apparat fih ma jikkonsidrawx. Mela. Issa barra minn hekk, barra di id-gelfixa kollha qed jagħmlu da leb biex qed tkun lil xi ħadd li jkun pożittiv. Tiġi mmarkat li inti pożittiv biex iktar l-affarijiet ingerfxuhom u nżidu n-numri. U jiżidu n-numri ħalli n-nies jiġu imwerwra u intimidati mingħajr ebda bażi xjentifika u da mhux da biss hija kummedja. Kummedja mhix ħansemmihom għax m'hemm xejn xjentifiku da kollox ivvintat. Mela. Ejja ħanaraw issa. Ħanduru waħda dan huwa kodiċi kapitlu 9 tal-kodiċi kriminali tal-liġi ta' Malta. Mela, hawnhekk hawn għal-finijiet ta' dan sab-artiklu att ta' terrorizmu tfisser kull att elenkat fis-sab-artiklu 2 li jsir xenjament li jista' gravament jagħmel ħsara lil pajjiż jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali meta jsir dan blan li mela di li qed tgħid hawn huwa li meta jsiru l-affarijiet li msemmija hawnhekk u l-affarijiet li msemmija hawnhekk tista' tgħidilhom qatt ta' terrorizmu. Issa hawnhekk hawn theddid tal-ħajja jew il-libertà ta' persuna. Tiġi perikola ħajja ta' persuna b'offesa kien hawn oħra. Tiġi kkaġunata distruzzjoni estensiva f'xi fakultà statali jew tal-gvern, sistema ta' trasport, tot id-D u tot lej. Issa, meta gravament jintimida lil xi popolazzjoni. Jew gravament jiddistabbilixxa jew jiddistruxxi l-istrutturi fondamentali politiċi, kostituzzjonali, ekonomiċi jew soċjali tal-pajjiż jew organizzazzjoni internazzjonali. Da ejja ngħiduha kif inhi. Jekk jien immur nixtri revolver mingħand xi ħadd li jbih il-ġugarelli u nidħol bih ġo bank inwerwer il-kulħadd u nintimida lin-nies u li tal-kaxxier inġiela ttini il-flus kontra r-rida tagħha di nintimida wkoll. Naturalment jekk minqabad jien kellix arma kellix ġugarell jew arma veru f'eidi ħabs illaqqa ċ-xorta. Issa f'dal każ minflok arma ġugarell li ta' parsi arma tan-nar għandna arma finta bioloġika. U minflok qegħdin jinsterqu l-flus, qegħdin jinsterqu id-drittijiet tal-bniedem. U allura da li semmejt it-terrorizmu huwa biss biċċa waħda l-affarijiet li wieħed jista' jakkuża
Sewwa, barra minn hekk hemm id-drittijiet, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem li tiġi crime against humanity u hemm ukoll in-Newburgh Code li ma tistax tlaqqam, ma tistax ikun hemm ma tistax fil-każ tagħna tlaqqam in-nies kontra ir-rida tagħhom għax l-hemm sejrin. U barra minn hekk laqqas l-swabs kontra r-rida tiegħek. Ma din hija qed jagħmlu medical intervention u inti trid tkun tgħidilhom taċċetta jew ma taċċettax, jiġifieri anke daw is-swab test u jiċċekkjalek it-temperatura huma proċeduri mediċi li għandek id-dritt ma taċċettax għalihom. U anke l-maskla għax provi li da il-virus jittieħed ma hemmx. M'hemmx. Mela, ejja ħanduru għal mottiv issa. Ħalli din hija roadmap tal-jum, roadmap for the implementation tal-għatawek. Di hija roadmap biex ilaqmu lil kulħadd u hawnhekk għandhom examine the feasibility of developing a common vaccination card/passport for the EU citizens. Ġifieri da rridu ilaqmu l-kulħadd u jagħmlu il-passaport. Dan huwa din hija il-motivazzjoni wara da kollu. Issa hawnhekk għandna id-dati xi jsiru b'2009, 2020 ara. U hawnhekk hawn development of e-learning training modules targeting GPs, general practitioners, TOPA, and primary healthcare providers focused on improving skills to address hesitant populations and promote behavioral change. Daw il-kummiti kollha li qegħdin isiru hija biex ikun hawn tibdil fl-imġiba tan-nies ħalli minn hawn li huwa qiegħed ma jridx li jiġi imlaqqam. Jiġi imlaqqam bil-forsi fidi hemm in-Newburgh Code warajha wkoll. Ir-reat li kellna ta' Alla filla defni ħdej li għaddej bħalissa esu bela kafe għad kordina hi. Affarijiet gravi u jridu jifqu issa. Di issa da ħala dal-video naddih lill-President, naddi kopja tiegħu lill-Prim Ministru u lill-Ministru tas-Saħħa u lill-Ministru tal-Ġustizzja u tal-Intern xi huma dawn u nagħtu kopja wkoll lill-Kummissarju tal-Pulizija. Nispera li ma niġux f'pożizzjoni li naraw x'ħobbs ieħor il-Kummissarju tal-Pulizija. Ma jistax ikun nibqgħu sejrin dal-affarijiet qegħdin insakru lix-xjuħ meta di laqqas hemm prova li tittieħed it-tfal qegħdin issa tfajnilhom ġo ħabs. Il-ferħ ta' tfal ridniulhom innaqa' divertiment li tista' wieħed jieħu jew intaqa' ma' ħbieb trid toqgħod attent f'waqt li hemm eluf ta' tobba barra qegħdin jgħidu li l-miżuri mhux qegħdin tajjeb u Alla jbierek hawn Malta qegħdin jintimidaw lill-Gvern biex il-Gvern jintimida il-poplu iktar. Daw irridu jifqu issa u l-Prim Ministru għandu jiftaħ investigazzjoni inkella ħaniġu kompliċi. Idealment b'dal-video jekk jaraw l-awtoritajiet għandu jkun biżżejjed biex jiġi sospiż kollox li għaddej b'mod immedjat u
u tinfetaħ investigazzjoni jew inkjesta ma nafx li waħda. U tkun l-ewwel u l-aħħar pass. Imma jista' jkun il-possibilità wkoll li dal-video huwa l-ewwel pass minn triq twila. Mela, thumbs up, ixxerjaw, ikkommentaw ħalli l-kelma tiġri, aktar ma jaraw nies dal-video aktar ħajkollna saħħa, aktar għandna ċ-ċans li nispiċċaw nieħdu id-drittijiet tagħna lura. U jekk ħad toqgħodu ċassi u ħad tippretendu li l-affarijiet ħajtranġaw wieħedhom, mhux se jitranġaw ħin. L-affarijiet li tlifna sissa, il-libertajiet li tlifna sissa, bla ebda tilqima u bla ebda xejn mu ħajġu lura. Da kollox li tlifna issa bbażat fuq gidba. U l-ebda verità mi ħattraġġa l-affarijiet lura jekk min ħademna kollox fuq il-gideb. Saraqna? Ciao ħbieb. Saħħa. Thumbs up u xxerjaw. Ejja ħaneċqalbu ħin. Umu bir-raqda. Għal-minurijiet.